Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي لأصحابي حقوق الواجبات علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم حضرة آبائهم وذريته وإخوانهم من النبيين المرسلين على كل أصحاب كل وتابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح إمة الأربعة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة مقلدين في الدين وإلى رشد الصالحين صوفية المحققين وشارق الأرض المغاربها بحرها وبلاد الحضرة الشيخ قطب رباني الشيخ عبد القادر الجيلاني حضرة الشيخ الحسن الشاذلي حضرة الشيخ بود النقشبندي حضرة الشيخ بويزيد البستامي حضرة الشيخ مد البدوي حضرة الشيخ ابن السكندري حضرة الشيخ الحبيب عبد الله بن الحدث الفقيه المقدم حضرة أبو حميد بن الغزالي معروف القرهي أبو القاسم الجنيد المقدم حضرة علي تسعة والي سنة بهي خليل مانغالان شيخ واسل شيخ مرساد بهي عبد الكريم Ye Marzuki Dahlan Mahi Makhrus Alidat Masuki Masum Jari Ais Mansur Ye Imam Mahi Marus Jamal Syalil Bail Hadradi Hadradi Syekh Bahasim Ash'ani Bahwa Basmullah Bisul Samsuri Hadradi Abu Bakar Segam Habib Saleh Tanggul Habib Anis Alham Sayyid Muhammad bin Al-Algi Habib Muhammad bin Tahir Ba'abun Habib Hashim Habib Muhammad Al-Mudar Habib Mundir bin Mu'ad Nusawal Hadradi Bahradin Abdul Fattah Ye Khabir Sirat Ye Luqman Hakim Ye Masyur Halil Ye Mahfud Ye Mustaqim Ya Abdul Jalil Mustaqim Ya Asrar bin Syafi'i Dar Musaddiq Uman Tumma ila hadrati Mbah Basyaruddin Badim Ya Sunan Kuning Pangeran Benowo Mahnuriyah Manasar Mangin Mal hadrati Mbah Mundir Mal hadrati Muhammad Besari Ki Ageng Hasan Besari Ye Ihsan Jambat Tumma ila hadrati Mbah Ye Asraril Isaqi Ye Hamid Pasuruan Mal hadrati Syekh Abu Hasan Hadrati Mbah ya usulihim wa furuhim azwajin duriyati man intasaba ilaihim andallah alaina min barakatihim wa karamati syal hadrati jami' abaina wa abaya baina khaladina min amadina amadil baldah minal muslimat wal munad lakhusan laruh usulihim wa furuhim azwajin duriyati man intasaba ilaihim اللهم اغفر لهم وارحمهم والحضرة جميع من دعا الحضر في هذا المجلس حضرة النبي الفاتحة جميع المؤلف الكتب خصوصا حبيب عبد الله بن الحداد رسول وفري أن الله إذا شبر الله حسن الجنة برحمته الفاتحة Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Bismillahirrahmanirrahim Wahia bihamdillah Wahia utawi akidah Ahlus sunnah ahlul haq Utawi akidah ahlul haq utawa akidah allati ijtama'at aliya as-sahabah wa man ba'dahum bihamdillah kelawan muji Allah Ta'ala
iku aqidatuna aqidah ingsun wa aqidatu ikhwanina lan aqidah pira-pira dulur ta kanca ingsun minas sadah saking pira-pira sayyid al-ma'rufin pira-pira kang den kenal den weruhi al-Husainiyin kang bangsa Sayyid Husain al-ma'rufin pira-pira kang den kenal bi Ali Abi Alawi kelawan Ali Abi Alawi tedak turune Abi Alawi wa aqidatu aslafina lan akidahe pira-pira wong salaf kita millatur Rasulillah awit saking ngersane awit saking zamane Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumina tumeka dina ingsun hadza rupane iki dina kang hadir wa kana lan ana sapa al imamu imam al muhajiru kang hijrah sapa imam al muhajir ilallah Ahmad bin Isa iku jadus sadah mbai pira-pira sayyid al madhkurin pira-pira kang wis den tutur sayyidi rupane sayyid ingsun asy-syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali ibnil Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhum lamma ra'a semangsane mirsani utawa semangsane pirsa sapa Syekh Ahmad bin Isa duhurul bid'ai ing pertelone pira-pira bid'ah wa kasratal ahwa lan akeh pira-pira hawa nafsu wa ikhtilafal ara lan beda-bedane pendapat beda-bedane panemu pendapat pertikaian pendapat bil Iraqi ing dalem tanah Irak hajaro mongko hijrah sapa Syekh Ahmad bin Isa hijrah minha saking Irak walam yazalan ora leren-leren ora gingsir-gingsir sapa Syekh Ahmad bin Isa ora gingsir-gingsir nafa'a muga-muga paring manfaat sapa Allah taala bihi kelawan Syekh Ahmad bin Isa walam yazal iku yantakilu pindah sapa Syekh Ahmad bin Isa fil ardi ing dalem bumi hatta ata sehingga teka sapa Syekh Ahmad bin Isa teka arda Hadramaut ing tanah atau ing bumi Hadramaut fa aqama nuli mukim sapa Syekh Ahmad bin Isa biha ing dalem Hadramaut ila antu wufiyatu meka yen to sida sapa Syekh Ahmad bin Isa al muhajir fa baraka muga-muga paring berkah sapa Allah fi aqibihi ing dalem pungkasane ing dalem pungkure Syekh Ahmad bin Isa hatta ishtahara sehingga dadi masyhur minhu saking aqibihi apa al jammu golongan al-ghafiru kang agung bil ilmi kelawan ngilmu wal ibadah wal wilayati lan sifat kewalian wal ma'rifat walam ya'rud lan ora anyar teko lahum maring
ora anyar teka lahum maring jamul ghafir apa ma perkara arada kang anyar teka apa ma li jamaatin keduwe pira-pira gulungan min ahlil bait an-nabawi kang bangsa kenabian minti halil bida sertane pira-pira bid'ah wattiba'il ahwa lan wattiba'il ahwa lan anut pira-pira hawa nafsu al-mudhillati kang nyasarake bibarokati niati handal imam sebab pira-pira berkah niate iki imam Ahmad bin Isa al-Muhajir al-mu'tamani kang den percaya wa firarihi lan melayune pindah utawa melayune imam bidinihi kelawan nggawa agamane imam Ahmad bin Isa min mawadhi'il fitani saking pira-pira panggonane fitnah fallahu mongko utawi Gusti Allah taala iku yujzihi muga bales sapa Allah ing hadzal imam anna saking kita afdolama ing luweh utamane perkara jaza kang bales sapa Allah walidan ing wong tuwa an waladihi saking anake walid wa yarfa'ulan muga ngluhurake sapa Allah darajatahu ing derajate hadzal imam ma'a abaihi sertane pira-pira bapake hadzal imam al-kiram pira-pira kang mulya fi illiyin ing dalem swarga panggonan mulya wayal hakonalan yento muga-muga nemokake sapa Gusti Allah ing kita wayal hakuna muga-muga nemokake sapa Allah ing kita bihim kelawan abaihil kiram fi khairin ing dalem kebagusan wa afiatin lan kewarasan ghaira mubaddilin hali ora padha ngejoli kabeh wala maftunin lan ora pira-pira wong kang den fitnah innahu stuhune Gusti Allah iku arhamur rahimin luweh welasi zat kang moho welas wal maturidiyah utawi ulama bangsa Maturidiyah iku kal Asy'ariyah kaya ulama bangsa Asy'ariyah fi jami'i ing dalem sekabeh perkara fi jami'i ing dalem sekabeh perkara takodama kang dadi dingin apa ma wayam bagilan sayukjo likulli mukminin keduwe saben-saben wong mukmin apa ayyuh sina yen to bagusake sapa kulli mukminin muqtaqadahu ing keyakinane to ing akidahe kulli mukmin bi khifdi akidatin kelawan ngreksa akidah siji min aqaidil a'immah saking pira-pira akidahe para imam al-mujma' kang den sepakati apa ala jalalatihim ing atase agunge a'immah wa rusukhihim lan tumancepe a'immah fil ilmi ing dalem ngilmu wala asibulan ora nyono sapa ingsun mubtaghi dzalik ing wong kang amrih akidah madhkurah ing wong kang amrih akidah madhkurah yusadifu kang beneri apa dzalik akidatan ing akidah jami'atan kang ngumpulake wadihatan kang partelo baidatan kang adoh anisyibahi saking serupa salimatan kang selamat minal asyai
saking pira-pira perkara al-mauhumati kang den salah cipta mislu aqidatil imam sepadane akidai Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu allati auradaha kang wis nekake sapa Imam Ghazali ing akidah fil faslil awal ing dalem fasal kang awal min kitabi qawaidil aqaid saking kitab bab pira-pira dasare kaidah ing dalem kitab bab pira-pira qaidai akidah fil ihya ing dalem kitab ihya fa alaika mongko netepono sira biha kelawan kitab qawaidil aqaid fa in tasyawwaqta mongko lamun bronto sapa sira ila mazidin maring tambahan pengetahuan fangdur mongko ningalono sira tawon pelajarilah fir risalah ing dalem kitab risalah al-qudsiyah ing dalem bab atau kitab bab risalah al-qudsiyah allati auradaha kang wis nekake sapa Imam Ghazali ing risalah al-qudsiyah fil fasli salis ing dalem fasal as-salisi kang kaping 3 minal kitab al-madhkur saking kitab al-madhkur kang wis den tutur ai min ihya ulumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia bihamdillah aqidatuna wa aqidatu ikhwanina minas sadah al-ma'rufin al-husainiyin al-ma'rufin bi Ali Abi Alawi. Wahia akidah yang dinisbatkan kepada Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, yaitu akidah yang diikuti akidah para sahabat dan juga tabi'in, akidah ahlul haq, ahlu sunnah wal jamaah niki termasuk akidahku, kata Imam Haddad. Jadi Imam Haddad mengatakan akidah ahlu sunnah wal jamaah niki adalah akidatuna, akidahku. Jadi akidahnya Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingkang ngarang kitab Risalatul Mu'awanah menika, akidah beliau juga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa aqidatu ikhwanina, dan juga akidah ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah niki juga merupakan akidahnya saudara-saudaraku, yaitu minas sadah al-ma'rufin al-husainiyin. Jadi akidahnya saudara-saudaraku para sayyid yang dikenal, yang menjadi anak cucunya Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain, yang dikenal al-ma'rufin bi Ali Abi Alawi, yaitu anak cucu Sayyid Alawi. Niki juga akidahnya ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Badan niki sami selaras.
Wa aqidatu aslafina, bukan hanya akidahku dan akidah saudara-saudaraku, tetapi ahlu sunnah wal jamaah niki juga merupakan akidah para pendahulu-pendahulu dari kami, aslafina. Aslafina niku pendahulu kami, orang-orang tua kami semenjak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam miladun Rasulillah. Jadi semenjak zaman Rasul akidahnya ya ahlu sunnah niki. Sampai ila yaumina, sampai zamanku sekarang ini, kata Imam Haddad. Jadi artosipun akidahnya Kanjeng Nabi, akidahnya Nabi, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama salaf sampai kepada Imam Haddad ini akidahnya ya ahlu sunnah wal jamaah. Cuman memang kados kula sebutaken wingi bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu kalau zaman Nabi adalah sebagai ajaran murni, bukan firqah, bukan kelompok. Istilahnya sanes napa niku firqah. Kenapa? Karena pada zaman Nabi sik sugeng itu ndak ada perbedaan dalam akidah. Mboten enten. Jadi urung enek pada zaman Nabi sahabat niku kok kemudian muncul Syiah, urung enek. Khawarid urung enek, Wahabi urung enek. Dereng enten. Kenapa? Karena pada waktu niku setiap ada perbedaan itu langsung ditaklet ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ajaran akidah pada zaman sahabat itu ahlu sunnah wal jamaah niku sebagai ajaran murni, ajaran murni umat Islam, berpegang teguh kepada apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ahlu sunnah pada periode awal, jadi urung enek perbedaan. Tetapi sekali lagi sebagai mukjizat Nabi, meskipun pada zaman Nabi dereng enten perbedaan dalam akidah, tetapi sebagai mukjizat Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi ngerti pisan akhir zaman akan terjadi perbedaan akidah, muncul akidah-akidah yang menyimpang. Maka sebagai mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi menyatakan sataftariku ummati ala salasin wasab'ina firqah an-najiyah minha wahidah wal baqun halka. Sebagai mukjizat Nabi, Kanjeng Nabi wis iso mengkhabarkan sataftariku, suatu saat akan umatku akan terpecah belah ala salasin menjadi 3, wasab'in dan 70, maksudnya 73 kelompok firqah. An-najiyah, yang najiyah niku setunggal, yang lainnya halka, dan seterusnya. Ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Meskipun pada zaman Nabi niku dereng enten perpecahan. Dereng enten perpecahan itu pada zaman Nabi. Tapi mukjizatnya Nabi, Kanjeng Nabi wis seruh akan akhir zaman akan terjadi perpecahan. Itu bagian dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kalau diruntut pancen mulainya perbedaan ini semenjak kapan? Semenjak Rasulullah wafat. Semenjak Rasulullah wafat niki mulai muncul perbedaan. Pertama
perbedaan yang muncul di antara para sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat, masalah nopo dhisik? Masalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Nabi wafat, pertama mboten kabeh percaya lek Kanjeng Nabi wafat. Sebagian sahabat enten sing berpendapat bahwa Kanjeng Nabi mboten wafat, namun diangkat oleh Allah sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Itu enak sing ngono. Kemudian perbedaan ini hilang ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, napa innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kemudian disebutkan malih, wa qala lahum man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad sampun wafat. Wa man kana ya'budu Rabba Muhammad, tapi barang siapa yang menyembah Tuhannya Nabi Muhammad SAW, Allah, fa innahu hayyun la yamut. Ketahuilah Tuhannya Nabi Muhammad hidup, tidak akan pernah mati. Lah, setelah Sayyidina Abu Bakar mengatakan seperti ini, para sahabat sing awali mboten percaya lek Kanjeng Nabi wafat, ini jadi sadar. Kemudian sedaya percados nek Rasulullah sampun wafat. Kemudian enten perbedaan yang kedua, di mana Kanjeng Nabi akan dimakamkan. Di mana Kanjeng Nabi akan dimakamkan? Niki pun juga berbeda. Antar satu sahabat dengan sahabat lain niki mboten sami panemune. Ahli Makkah, sahabat yang ahli Makkah menginginkan Nabi Muhammad dimakamkan di Mekah. Kenapa? Karena Mekah adalah tempat kelahiran Kanjeng Nabi. Lah sementara Ahlul Madinah menginginkan Rasulullah dimakamkan di Madinah. Kenapa? Karena Madinah adalah tempat hijrahnya Kanjeng Nabi. Ngoten. Lalu enten malih sahabat yang menginginkan, punya pandangan Kanjeng Nabi dimakamkan di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena itu merupakan makam nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan seterusnya. Jadi dalam masalah disarek nih teng pundi Kanjeng Nabi, ini juga terjadi perbedaan. Kemudian lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil keputusan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan hadis Nabi Muhammad SAW, innal anbiya yudfanun haitsu yukbadun. Para nabi, sesungguhnya para nabi niku dimakamkan di mana beliau wafat. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar membacakan hadis meniko, perbedaan hilang. Sing kepengin neng Mekah ndak sido, sing kepengin neng Baitul Maqdis ora sido. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar mengambil keputusan dengan membacakan hadis Nabi Muhammad SAW, innal anbiya, sesungguhnya para nabi niku disarekne, dimakamkan di mana para nabi itu wafat. Nah, Kanjeng Nabi wafatipun neng hujrah Sayyidah Aisyah, di kamare Sayyidah Aisyah. Nggih menika neng sampinge raudhah nika. Itu adalah hujrah Sayyidah Aisyah. Lek jenengan napa niku umroh atau haji, jadi kan napa niku neng samping raudhah, sebelah kiri raudhah itu adalah hujrah. Hujrah niku kamar, tempat Sayyidah Aisyah. Lah Rasulullah wafati wonten mriku. Maka sesuai dengan hadis, innal anbiya yudfanun haitsu yukbadun.
para nabi siapapun nabinya itu dimakamkan di tempat beliau wafat. Maka Rasulullah dimakamkan wonten mriku. Nggih. Rasulullah dimakamkan wonten. Lalu hilang perbedaan. Lalu muncul perbedaan malih tentang nopo? Tentang masalah kepemimpinan. Jadi pada waktu niku sebagian golongan kaum Ansor membaiat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Kemudian kaum Muhajirin itu napa niku yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar itu memasuki balai pertemuan kaum Ansor sehingga terjadi perdebatan siapa yang menggantikan. Lalu Sayyidina Abu Bakar lagi-lagi beliau berkhutbah menyampaikan suatu pendapat, nahnul umara wa antum al-wuzara a'immah min Quraisy. Kami bangsa Quraisy adalah pemimpin, sedangkan golongan Muhajirin adalah sebagai menteri atau pembantu. Nah, setelah niki akhiripun reda malih dan seterusnya. Akhiripun maknane dos pundi? Jadi perbedaan ini muncul setelah Rasulullah wafat. Itu baru enek perbedaan. Cuman di awal-awal perbedaannya ya wis ngoten niku, artinya ndak begitu mboten begitu membahayakan, tidak. Ya perbedaan masalah di mana dimakamkan, terus kemudian bagaimana masalah kepemimpinan, kemudian apakah Rasulullah wafat atau tidak, dan seterusnya. Itu akhirnya selesai dengan kebijaksanaan Sayyidina Abu Bakar yang menyampaikan dawuh Nabi Muhammad SAW tentang hal itu. Nah, kemudian perbedaan semakin besar itu ketika zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Lagi-lagi orang-orang yang tidak sepakat dengan Sayyidina Utsman akhirnya mengadakan pemberontakan, istilah yang ngoten, sampai akhirnya membunuh Sayyidina Utsman. Itulah awal dari pertikaian yang besar pada kaum muslimin. Lah mila akhiripun setelah itu muncul banyak sekali akidah-akidah yang satu sama lain ini mboten sami, padahal masalah usuluddin mboten podo. Akhirnya pada tahun 300 Hijriah, sekitar 300 Hijriah menika niku pada zaman itu ada intine aliran kados Khawarij. Aliran Khawarij niku adalah satu kelompok, satu aliran yang mengatakan kabeh sahabat yang menyetujui tahkim niku kafir kabeh. Ini Khawarij. Kemudian termasuk Khawarij ini juga mengkafirkan Sayyidina Ali. Lalu muncul kelompok pendukung Sayyidina Ali yang berlebihan, jenenge Syiah. Dan seterusnya lagi, ada Khawarij, ada Syiah. Tapi ada aliran mayoritas umat Islam yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Ini adalah golongan mayoritas yang kemudian ini dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian dikuatkan oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari niki sekali lagi mboten gawe akidah anyar ora, tapi beliau hanya menguatkan akidah mayoritas kaum muslimin yang masih berpegang teguh kepada ajaran Kanjeng Nabi. Maka setelah ini loh, karena pelopornya itu adalah Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, maka muncul ahli sunnah wal jamaah dalam bentuk firqah yang dipelopori oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari
Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Ngoten. Ini hanya napa niki nisbat mawon karena tokohnya beliau. Bukanlah beliau mencetuskan akidah baru mboten. Milo Imam Haddad mengatakan akidah yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian dikenal dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menika, kata Imam Haddad, ini juga merupakan akidahku. Akidah saudara-saudaraku dari para sadah, para sayyid keturunan Sayyid Husain yang dikenal dengan napa niku Abi Alawi, dan juga akidah aslafina, akidah para orang tua-tua kami, datuk-datuk kami sampai semenjak zaman Rasulullah ila yaumina hada. Berarti lek ngoten, akidah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah niki adalah akidah yang diikuti oleh para sahabat tabi'in yang itu bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten lho nggih. Makane sepindah malih kudu paham ngoten niki. Dadi ora kok Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari gawe akidah anyar sing ora padha karo Nabi, mboten, tidak sama sekali. Kados sing kula critakne wingi, kados lek tarekah enek Qadiriyah nisbat neng Syekh Abdul Qadir. Itu bukan kok Syekh Abdul Qadir gawe napa niku aliran anyar, mboten. Beliau ingin menjelaskan kembali, membimbing umat sing wis adoh saka dalane Kanjeng Nabi supaya kenal dalane Nabi. Beliau tarbiyah, mendidik, ngoten lho. Akhirnya dinisbatkan ini kepada Syekh Abdul Qadir Qadiriyah, kemudian Syadiliyah nisbat neng Syekh Abdul Hasan Asyadili. Ini juga mboten damel akidah anyar, mboten. Makanya beliau hanya melestarikan dan menjaga akidah dan juga ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat tabi'in. Cuma karena beliau tokohnya, kemudian akhiripun napa masyhur dengan nama Syadiliyah. Itu hanya nisbat mawon. Kalau pada zaman para sahabat dereng enten niki, nisbat ngeten niki dereng wonten. Jenengan nate mireng pada zaman sahabat. Sahabat Abu Bakar toreko ya apa ya? Nah, urung enek. Ya, semuanya ajaran Kanjeng, ngamal ke ajaran Kanjeng Nabi. Sayyidina Abu Bakar ngamal ke ajaran Kanjeng Nabi, Sayyidina Umar ngamal ke ajaran Nabi, Sayyidina Utsman ngamal ke ajaran Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngamal ke ajaran Nabi. Kabeh sing disawang Nabi Muhammad SAW. Mula kunci selamat niku ittiba'ur rasul. Ittiba'ur rasul. Ngoten. La rif'ata illa bimutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong niku ra mungkin oleh derajat dhuwur kecuali derek tindak lampah Kanjeng Nabi. Nah, para sahabat langsung saged derek Kanjeng Nabi, langsung iso. Wong roh kok. Oh, Kanjeng Nabi carane ngene, lek ngibadah ngene. Roh. Para sahabat ngertos, tabiin sik roh. Nyawang sahabat sik penak, sik orsinil. Tabiin, ya mungkin sik semerep. Lalu kurun niku zaman ini semakin adoh, kan semakin reno-reno tau penyimpangannya. Mulai modifikasi ngono lho. Akhirnya sampai pada zaman Syekh Abdul Qadir. Pada zaman niku wis akeh masyarakat iku sing ora roh. Dadi ajarane Kanjeng Nabi iki piye ya? Iku banyak sing mboten ngertos. Akhirnya beliau punya inisiatif pengen balik nih umat, ngertek nih umat iki lho, ben ngerti ajaran Nabi Muhammad, ben ngerti rile ajarane Kanjeng Nabi. Akhirnya bentuk tarbiyah kaya ngene iki Pak, didik enek mulang Syekh Abdul Qadir, enek santri-santrine, maka enek istilah murid karo
mursyid. Mursyid niku sing nudone guru lah ngono. Murid ya sing ngaji. Cuma sing bedane lek sing ngaji mbiyen ora ngantuk ngono. Biyen kuwi ngono ora ngantuk. Biyen lho ya. Saiki wong sing ngaji mawon kadang ngantuk kok, he. Lah ngoten lho. Terus kemudian Syekh Abdul Hasan Asyadzili nggih ngoten. Pada zaman beliau iki masyarakat iki pengen mlaku ning dalane Kanjeng Nabi iki wis ora patek roh dalan ngono lho. Akhirnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili nggih beliau ingin membantu umat niki sing ra roh dalane Kanjeng Nabi dikenalne dalane Nabi, mendidik. Makanya akhirnya mulang padha karo Syekh Abdul Qadir lalu dinisbatkan kepada beliau Sadiliyah dan seterusnya. Maka sedaya tarekah kula omongi. Sedaya tarekah itu sedaya ngamalke ajaran Nabi. Ngoten lho. Makane Sayyidus Sufiyah pimpinane ahli tasawuf nggih menika Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan ilmuna muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmuku artinya ilmu tasawuf niki lho, ilmu tarekah tasawuf muqayyadun terikat dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ora keluar ngoten lho. Mboten keluar ngoten. Niki dijelaskan dalam kitab Pak, lek jenengan pengen maca lho ya, sejarah munculnya tarekah sing dalam bentuk istilah nggih enek Qadiriyah, Naksabandi sak pinunggalane jenengan goleki kitab jenenge Yas'alunaka Fiddin. Goleki ya. Goleki. Kula riyen roh kitab niki teng Pondok Lirboyo. Nggih, teng perpustakaane Pondok Lirboyo maos masyaallah. Wah ngene to sejarahe. Makane kok ora mungkin enek tarekah iku kok bertentangan dengan ajaran Nabi, ajaran Quran hadis mboten. Wong tarekah niki wau sejatine ngamalke ajaran Nabi ngoten lho, terutama ngamalaken ihsan antak budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarok nggih. Dadi ngamalke ihsan, ngamalaken ihsan menika maqamul ihsan. Wis mila akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang kemudian dikenal dengan ahlu sunnah wal jamaah niki ini merupakan akidah mayoritas kaum muslimin, akidah yang murni nggih, yang bersumber dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Mula ahlu sunnah wal jamaah ada 3 kata. Ahlun itu keluarga, bisa diartikan pengikut. Ahlun niku. Sunnah niku adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Iku sunnah. Iku sunnah ya nek sing sunnah qauliyah. Kanjeng Nabi dawuh atau Kanjeng Nabi melakukan fa'ala Rasulullah misalnya. Atau Kanjeng Nabi ikrar, takrir. Misalkan Kanjeng Nabi mboten dawuh, mboten nglampahi, tapi enek tiang ada sahabat yang melakukan Kanjeng Nabi mendele Kanjeng Nabi menunjukkan Kanjeng Nabi ridho, takrir itu namanya. Maka sunnah itu adalah intinya bisa ucapan, perbuatan, ikrar Nabi Muhammad SAW. Wal jamaah sing dimaksud ai jamaatus sahabat. Mula ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ajaran mayoritas kaum muslimin yang senantiasa melakukan, yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabat. Dan ini merupakan akidah Imam Haddad, akidah dari para sadah, kemudian para sayyid, kemudian akidah aslafina, akidah nenek moyang pendahulu-pendahulu kami, leluhur kami, kata Imam Haddad, mulai
miladun Rasulillah, mulai zaman Rasulullah sampai zaman sakniki. Wis. Lawake dhewe aja sampai goyah ngugemi akidah Ahlussunnah wal Jamaah menika. Wa kana al-Imam al-Muhajir, iki sebab kenapa Syekh Ahmad al-Muhajir, Syekh Ahmad bin Isa niki kok pindah dari daerahipun ke Hadramaut niku enek kisahipun. Wa kana al-Imam al-Muhajir Jadus Sadah al-Madhkurin Sayyidi Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Al-Ja'far Shadiq radhiyallahu anhum. Jadi napa niku Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Al-Muhajir itu merupakan nenek moyang atau kakek daripada para sayyid niki. Itu merupakan beliau Syekh Muhajir niku putra saking Ali bin Ja'far Shadiq. Beliau pindah dari Irak. Asli beliau berada mukimnya wonten Irak awale lama ra'a zuhurul bidah. Ketika beliau mirsani neng Irak niku ning daerah asalipun menika muncul berbagai macam penyimpangan dalam akidah, kasrotal ahwa waqtilafal ara. Nggih menika terjadi pertikaian, perbedaan pendapat, nggih, bantah-bantahan dan seterusnya masalah akidah itu di tanah Irak. Beliau kepingin nyelametke anak putune. Kepingin nyelametaken anak putune, hajaro minha. Maka beliau hijrah, pindah dari Irak. Karena tentunya perbedaan ini disebabkan karena politik, gitu. Jadi makanya lek musim politik mangke ya ngoten niku nggih. Engko antar jamaah kuliah subuhne tidu tidu diprovokasi ngene ben gelut dhewe. Ngoten niku pun zaman-zaman fitnah ngati-ngati, mula zaman ngene iki wis iki mengke nggih ngoten. Kok akan para mungkin lho ya. Dadi mungkin trike musuh-musuh sing ndak demen Islam niki wau nek kan dibenturkan ustaz siji karo sijine wis kok diadu domba. Engko yo ngono Habib dengan kiai dan seterusnya akan begitu nanti. Ya krana apa? Intine lek umat Islam ngono sibuk dengan pertikaian ngono kan ora iso bimbing umat. Ngoten ya, mudah dipatahkan oleh musuh-musuh Islam ngoten nggih. Mula aja gelem tidu ya. Nah. Wong adu domba kaya wedhus ya. Adu domba. Nggih aja. Ngoten. Walam yazal. Lah beliau niki ketika Sayyid Ahmad bin Isa nggih menika Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, beliau ketika mirsani di daerah mriko, di daerah Irak niku kok terjadi pertikaian, terjadi banyak sekali muncul aliran-aliran yang ndak genah, maka beliau hijrah, memutuskan pindah, hajaro minha. Beliau pindah dari Irak. Niki dalam rangka menyelamatkan akidah. Gila. Jadi lek wong biyen, Pak, tiang-tiang riyen sing wong-wong mulya niku pindah niku ora kok krana golek ngapunten, ora golek penggawean boten, tapi dalam rangka nyelametke akidah. Nyelametke akidah. Nggih. Soale kalau tetap mukim di daerah yang konflik, di daerah napa menika banyak akidah menyimpang, mungkin beliaunya lek paribasan awake dhewe mboten, tapi bagaimana anak putu kita mbijing sing ilmune ra duwe nanti jangan-jangan ketut dan seterusnya. Maka orang tua yang betul-betul memperhatikan napa niku keselamatan akidah anak-anaknya tentu mikir wis lek ngono aku tak pindah ae ning daerah sing ora enek fitnahe dalam rangka menyelamatkan akidah. Jadi mboten krana golek penggawean pindahi. Tapi nek wong sakniki kan kadang mboten ya pindahi.
anak TKI ngono pindah nyelametne agama golek dhuwit. Ya pados arta, tapi ya ora apa-apa kuwi lek diniati ngibadah ya ngibadah ya ta. Tapi nawaitunya ngoten. Tapi nek wong biyen jadi pindah dari daerah yang banyak fitnahnya, akidah sesat, pindah ini dalam rangka menyelamatkan akidah, nyelametke agama ning anak putune. Ngoten. Lah niki Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir niki nggih ngoten. Jadi beliau napa niku lamaro adzuhurul bidah, ketika beliau menyaksikan wonten Irak niki wau karena masalah politik akhirnya pecah belah nggih, antar tokoh satu dan yang lain saling caci mencaci, caci maki. Kemudian akidah-akidah yang sesat muncul. Beliau niku khawatir datang anak putune besok lek panggah neng kene. Akhirnya dalam rangka menyelamatkan akidah bentengi, beliau memutuskan untuk hijrah. Hajaro minha. Beliau pindah dari Irak, tempat fitnah tadi. Walam yazal nafa Allah ta'ala bih yantakilu fil ardi. Beliau pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Pindah saking panggonan setunggal ke tempat yang lain. Hatta ata ardo Hadramaut. Sampai akhirnya beliau sampai di tanah di bumi Hadramaut. Niki, lah di sana beliau menyaksikan itu jauh dari hiruk pikuk pertikaian. Maka beliau fa'aqama biha. Beliau mukim wonten mriku mengajarkan akidah ilmu nggih kepada putra-putra beliau dan kemudian berkembang wonten mriku dzurriyyah beliau di tanah Hadramaut. Fa'aqama biha ila antuwfiya sampai beliau sedo di Hadramaut. Lah niki lho. Jadi membawa napa niku putra-putranipun datang tanah Hadramaut, yaitu kenapa? Untuk menyelamatkan akidah. Fa barakallahu fi aqibihi. Maka kemudian Allah Ta'ala memberi berkah fi aqibihi. Aqibihi ini anak cucu beliau. Anak keturunan beliau diberkahi oleh Allah. Ya karena barokai niate imam niki wau, Imam Ahmad bin Isa. Fa barakallahu fi aqibihi. Allah Ta'ala memberikan berkah pada keturunan beliau. Hatta stahara minhu al-jammul ghafir bil ilmi wal ibadah wal wilayah wal ma'rifat. Sampai akhirnya masyhur banyak saking keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir menika banyak sekali keturunan orang-orang mulia, orang-orang yang agung dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan kewaliannya, al-ma'rufah. Ya termasuk sing aran kitab niki. Kitab niki itu juga dari keturunan Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kemudian nek masalah ngibadahi sing sering kita sampai nini kok Habib Husin bin Thohir diantarane beliau niku sing aran kitab Sulamut Taufik sing didamel pelajaran teng pondok-pondok niku jadi keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau niku napa salat duha 12 rakaat maca 10 juz Quran niku. Terus bar ngono salat awabin antara maghrib isya maca juz 11 sampai 20. Tahajud beliau bar maca Fatihah maos napa Quran juz 21 ngantos 3 dosa. Sik wiritane Allah Allah 20.000, la ilaha illallah 20.000. Nek Mbah Fatah niki bakda subuh 1000. Jenengan pira? Sak ikhlase ngene ya. Nggih. Lek Mbah Fatah riyen niki bakda subuh la ilaha illallah selangkung 1000 nggih, 1000 nggih. Lek ketekan awake dhewe saih lah nih lah kemudian la ilaha sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 20.000. Beliau sik ngarang kitab. Wah, amale koyok ngoten. Beliau mengatakan ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna
kulluhu zalal. Ya Allah, kula menika mboten kagungan amal. Loh, wa kasbuna kullu zalal. Napa sing kula lakoni mboten enten artine menggah panjenengan, tapi sing kula arep-arep namung rahmat panjenengan. Lho iku lho. Iki termasuk sinten niku keturunan saking Sayyid Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadi dalam rangka didikan beliau, makanya Masya Allah kota Hadramaut itu Tarim, Hadramaut itu ribuan wali Allah Ta'ala. Bahkan kathah kutub-kutub pimpinane wali sing saking mriko. Karena nggih niki wau kemuliaan yang luar biasa menika. Wis. Dados walam yazal yantakilu fi ardin hatta ata arda Hadramaut fa aqama biha ila an tuwfiya. Akhirnya fabarakallah, Allah malingi keberkahan setelah pada anak cucu beliau, anak cucu Sayyid Ahmad bin Isa, Allah memberi keberkahan. Dan lek wonten Indonesia, Bapak Ibu sedaya, keturunan saking Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ya para habaib, para habib itu adalah keturunan saking Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Hatta ishtahara minhu al-jammul ghafir bil ilmi wal ibadah wal wilayah wal ma'rufah. Walam ya'rud lahum ma arada li jama'atin min ahli baitin nabi min tihalil bid'ah wa tibail ahwa al-mudhillah bi barakatin niyati hadal imam al-mu'tamani wa firarihi bidinihi min mawadhi'il fitan. Dados akhirnya para keturunan Sayyid Ahmad bin Isa di tanah Hadramaut ini itu para keturunan beliau muncul banyak generasi yang mulia yang agung dengan ilmu, ibadah, kewalian, ma'rifatnya, dan terhindar dari ajaran-ajaran yang sesat, terhindar dari bid'ah, nuruti hawa nafsu, itu terhindar. Kenapa kok bisa terhindar? Ya diantarane bibarokati niyati hadal imam. Jadi mergo berkahi niati tiang sepuhipun menika. Jadi hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan akidah. Niki lho Pak. Kula jenengan sami niru. Ya maksudnya niru ngene, ya ndak iso total. Kon pindah saka daerahku ya terus ngono ngendi. Nah, ora ndak kudu pindah, tapi setidaknya anak-anak kita ngono lho. Anak-anak kita, putu kita kenalno jaen ning perkumpulan-perkumpulan sing mulya ngono lho. Lek jenengan mboten iso mulang dhewe, wis titipno ning pondok pesantren, ngono lho. Titip ning pondok pesantren, titip ning madrasah diniyah. Wonten utawa digolekne guru, ngono. Sering dijaki kuliah subuh. Ngono. Tolek nek pengajian dijak. Ngono lho nggih. Ngoten iki cara setidaknya niru kaya beliau niki. Mangke diberkahi anak-anak kita. Lek sementara iki awake dhewe kan rada egois to ya. Nggih napa nggih? Jane sadar Pak nggih. Rodok lho ya. Rodok egois maksudnya ngene. Awake dhewe kuliah subuh kan panggah awake dhewe to Pak ya. Anake ndak. Wah, lek Selasa niku sekolah ya wis pas libure kapan? Minggu libur mboten? Libur. Berarti minggu jai ngono lho ya. Ayo le kabeh mumpung ora sekolah, ayo nderek kuliah subuh. Oh, wah sip iki. Sip. Nggih. Konten niki. Loh, ngono lho. Artinya ini jadi sing dipikirke ora mung awake dhewe tapi keselamatan anak-anak kita. Soale slamete niku lek ora diwarai ilmu, lek ora dengan ilmu ya apa terusane? Wong benteng niku ilmu, ngoten nggih. Benteng niku ilmu. Dan ilmu niku mboten saged ora enek panggonan tukune. Pomo enek ilmu kena dituku ngono kula pun tuku, Pak. Gah aku ngaji ngene iki, tuku aku. Wis pirang kilo ngono Ya toh.
Aku tuku ilmune iki pirang kilo ngoten. Tapi mboten enten. Ilmu ndak bisa dibeli. Mboten enten. Ndak ada toko jualan ilmu langsung. Iki ilmu sekilo sepiro sak triliun ora enek. Umpama enek sing dodol mesti waris niku. Waris tapi mboten enten. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Mula anake wong alim nek mboten purun belajar ya ndak mungkin alim. Ora iso kok kemudian ilmu diwaris. Nggih, wong tuaku ngalim, aku ya mesti ngalim, aku senajan nglintuh ya ngalim. Ora iso, mboten saged ngoten niku. Mboten saged. Ilmu hanya bisa diperoleh dengan belajar. Anak tukang ngarit tapi kok mempeng, Allah akan memberikan keberhasilan. Nggih, Masya Allah. Dados ngoten niki. Niki ilmu. Mila dijak. Lek niru beliau ben diberkahi. Jadi setidaknya sering anak-anak kita jak. Kita jak di majelis-majelis ilmu. Utawa lek orang ngono jak silaturahim nang ngene para bini sepuh, para kiai. Aja pangkat dijak ning gemah ae. Ya ora apa-apa lah, mungkin setahun pisan, apa 3 wulan pisan ning gemah ora apa-apa, tapi ya sekali-kali lah, apa ben minggu apa sak wulan pisan anake dijak silaturahim, sekeluarga silaturahim gini, para bini sepuh, para kiai. Napa sak perlu njaluk donga lan nasihat. Ngono lho. Man sahibal akhyar ja'alahullah minal akhyar. Lek gelem ngono mangke didadekne wong mulya kalih Allah taala. Nggih, ngono. Lah niki ngoten niki. Mula tiang-tiang riyen jenengan pirsani ngene lho, demi nyelametke akidah agamane anak putune rela meninggalkan tanah kelahiran golek daerah sing aman, sing boten enten fitnah. Lho ngono. Jadi termasuk Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadi beliau hijrah dari daerahipun nggih menika Irak iku sampai ke Hadramaut bukan dalam mencari pekerjaan boten, tapi dalam rangka menyelamatkan agama dan akidah putra-putrane ben boten terkontaminasi dengan aliran-aliran yang menyimpang di Irak pada waktu itu. Ngoten iki agamane jan diperhatekne saestu. Lah mula krana perhatian orang tua yang seperti ini akhirnya dos pundi fabarakallah fi akibihi, Allah memberkahi anak cucunya sampai hatta shtahara minhu al-jamul ghafir, sehingga dari anak cucunya Sayyid Ahmad bin Isa niki muncul banyak sekali orang-orang mulia, orang-orang agung dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan kewaliannya dan seterusnya. Niki barokai hadal imam menika diselametke saka fitnah, diselametke saka aliran-aliran yang menyimpang. Niki bi barokati niati hadal imam, berkahe niate Imam Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa Al-Mu'tamani wa firadihi, dan barokahnya beliau napa niku pindah dengan membawa agama min mawadi'il fitan, dari tempat-tempat fitnah. Jadi tempat fitnah dalam rangka nyelametke keluargane, anak putune dijak kabeh golek daerah sing aman, sing ora enek fitnahe dalam akidah. Lho ngono lho, diselametke, Masya Allah, ben tenang ibadah, madhep mantep neng nuju neng Allah Ta'ala, ngono kuwi. Masya Allah. Dan ini banyak sekali jenengan nek mirsani dalam hadis nika enek wong mateni 99 wong to pada Bani Israel, lalu pengen taubat, ketemu dengan rohib, nggih, ditakoni kok ngomongi, dijawab dosamu ora bakal disepuro mergo kokain. Wateni pisan 100. Setelah niku dheweke ketemu alimun min alamin nas, ketemu orang alim, lalu diparingi nasihat, nek jenengan pengen taubat sepiro dosamu mesti di ngapura karo Allah. Terus kon pindah to dheweke. Lek awakmu bener-bener pengen taubat, pindah.
saka daerahmu awara ning ngene wong saleh. Jenengan pirsani teng hadis Riyadhus Shalihin. Teng saleh karena kuncinya untuk menyelamatkan agama. Nek wong niki kumpulane ngapunten. Jenengan bayang nih. Umpama tiang niki wau Pak, ora kon hijrah, ora kon pindah. Ning daerah kono kanca-kancane akeh sing ngapunten, akeh sing mabuk, judi, ora tau ngibadah sebagainya. Jajal wong niki wau panggah ning kono tapi tobat iso mboten kira-kira? Mboten. Lekas arep tobat jane, arep budal ning masjid cetukan kancane. Nanti kowe arep ning masjid ra usah, melu aku Kan ngono. Ayo kene tak siape lho. Tak siape apa? Banyu bir bintang apa ngono. Lah ngono. Makane ndak akan bisa. Tobat niku mungkin niate saged ning lekas arep metu gok ngomah, arep budal ning masjid iki lho. Cetuk kancane. Nyanti masjid ra usah akhirene. Akhirnya kan piye-piye. Makanya sulit untuk jadi orang baik di komunitas sing ngoten niki. Makanya hijrah karo alimun min alamin nas diperintah nih nek bener-bener jenengan kepingin taubat hijrah pindah dari daerahmu kono ning awara ning daerah wong soleh. Cara sakniki nek bener-bener jenengan pengen taubat melu kuliah subuh. Ya kurang luwe ngono. Dadi kon awor wong soleh. Krana sing teko-teko sing nderek kuliah subuh ki wong soleh-soleh. Soleh-soleh lho nggih, ora mungkin lek ora soleh-soleh kok teko kene ora mungkin. Nggih. Ngoten. Lah niki. Makane kon awor wong soleh. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menyelamatkan agama kudu awor wong soleh. Nggih, nyelametke agama kudu awor wong soleh. Lah sing repot niku nek tiang niki pengen taubat tapi dhek ndak gelem pindah dari lingkungan orang sing ngapunten lingkungan elek ndak gelem pindah. Lah niki sulit. Mungkin akhirnya taubate pirang jam atau pirang dino baru kumat meneh mengko biasane. Karena apa? Niki wau ndak mau pindah. Beda lek gelem pindah. Lah mila teng mriku disyarat nih awakmu pindah nuju ning daerah wong soleh. Iki lho carane, Pak. Mula iki menunjukkan napa wong kang soleh kumpulono. Makanya penting kita niki mengenalkan kepada anak-anak kita, putu kita, nek anak putu kita kepingin dadi wong soleh, ya kudu dikumpul nih karo wong soleh, kudu dikumpul nih neng majelis tiyang soleh, ya termasuk lek pengajian dijak silaturahim dan seterusnya. Niki niru saking nopo sing dipun lampahi kalian Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir menika. Fallah ta'ala yujzihi anna afdhala ma jaza walidan an waladih. Mugi-mugi Allah Ta'ala memberi balasan yang mulia kepada Imam Ahmad bin Isa ya, dengan sebaik-baik balasan sebagaimana orang tua ya, mendapatkan balasan dari napa menika anak-anaknya. Wa yarfa'u darajatahu ma'a abaihil kiram. Lan mugi-mugi Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau bersama orang-orang tua datuk-datuk beliau yang mulia di tempat yang mulia. Wa yalhaqona bihim. Lan awake dhewe muga-muga ya oleh berkahe. Amin. Wa yalhaqona bihim. Muga-muga awake dhewe disambung nih karo wong-wong soleh. Ben minal katutin ngono lho ya. Ben ketut ngoten. Wa yalhaqona bihim fi khairin wa afiyah. Mugi-mugi kula jenengan ditemokne disambungne kepada beliau-beliau orang-orang yang mulia menika dalam kebaikan wa afiyah, keselamatan dan tidak terkena fitnah sama sekali. Jadi kita terhindar dari fitnah, barokah cedek karo wong-wong mulya menika. Innahu arhamur rahimin. Wal maturidiyah kal as'ariyah fi jami'i ma taqaddama. Nah, akidah maturidiyah niki juga sami dengan asy'ariyah di dalam semua hal itu. Wayam bagi likulli mu'min ayyusina mu'taqadahu bi khifdhi aqidatin min aqaidil a'immah al mujma' ala jalalatim wa rusukhihim
fil ilm. Hendaknya setiap orang mukmin menika betul-betul memperbaiki akidahnya dengan menjaga akidahnya disamakan dengan akidah-akidahnya para ulama. Jadi akidah awake dhewe niku saestu jangan menyimpang, jangan keluar dari akidahnya para ulama-ulama al-mujma' ala jalalatihim sing pun nyoto kemuliaane nggih menika akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi para ulama-ulama pendahulu-pendahulu kita niku itu agung keilmuane, ilmune tumancep saestu. Wala asibu mubtaghi dzalika yusadifu aqidatan jami'ah wadihatan ba'idatan anisyibah salimatan minal asya al-mauhumah mislu aqidatil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu allati auradaha fil faslil awal min kitab Qawaidil Aqaid minal Ihya. Dan kalau kita berpegang teguh kepada akidah para imam, para ulama yang mulia, yang agung tersebut, maka akidah kita akan selamat dari keserupaan, selamat dari kebimbangan. Ngoten lho. Akidah kita bener selamat saka keserupaan, selamat saka keragu-raguan. Kita terhindar dari akidah yang menyimpang. Ngoten. Akidah kita itu bener, mangke lek awake dhewe manut karo akidahe para imam al-mujma' ala jalalatihim, yaitu akidah Ahlus Sunnah. Dan akidah Ahlus Sunnah ini lek cara direalisasikan niku seperti akidahnya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang beliau jelaskan pada kitab Ihya Ulumuddin pada pasal pertama. Jadi Imam Ghazali menika dalam kitab Ihya Ulumuddin mengupas tentang akidah-akidah sing bener, akidah Ahlul Haq, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam pasal pertama kitab atau bab yang menjelaskan tentang Qawaidil Aqaid. Jadi qawaid niku dasar-dasar akidah. Itu dalam kitab Ihya disebutkan dalam pasal pertama. Mula disaranke kata Imam Haddad, nek panjenengan kepengin fa'alaika biha, pelajarilah kitab niku. Ning kula ki ya napa niku ora patek yakin, mosok jenengan sempat lho Wis pokoke melu kuliah subuh bareng-bareng ngene wis nggih. Arep buka dhewe paling ya ora sempat nggih. Nggih. Paling mboten sempat. Fa insya waqta ila mazidin, nek kepengin jenengan bronto, wah sik kurang aku pengen nambah meneh. Pengen mutolaah meneh. Kata Imam Haddad, wis buka eneh fangdur fi risalah al-Qudsiyah allati aurada fil fasli salis minal kitab madhkur. Tambahno penjelasan itu dalam bab risalah al-Qudsiyah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam pasal ketiga dari kitab Ihya Ulumuddin malih. Ning ya kula yakin malih kira-kira ya ora dibuka. Wis sing paling penak yang jelas Imam Haddad Pak, beliau nerangne ngoten iki beliau sudah mutolaah lan beliau meringkes, makanya kitab-kitab Imam Haddad kados Risalah Al-Mu'awanah, Nasaihud Diniyah dan sebagainya, ini sudah merupakan seakan-akan ringkesan intisari dari apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Awake dhewe penak wis ora usah ngringkes, tapi Imam Haddad wis ngringkes intisarinya. Enjing menika kita pelajari. Insyaallah dengan mempelajari kitab Risalatul Mu'awanah diharapkan kita juga wis oleh intisarine seperti kitab Ihya Ulumuddin nggih. Sing penting kita sedaya napa niku niate ingkang sae, niat kita belajar ngeten menika mugi-mugi Allah taala memberikan keberkahan. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina, zaujatina, auladina, Allahumma rzuqna ilman nafi, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.